pozdrav i dobrodošli u novi video na kanalu Alex M. U ovom videu objasnit ćemo kako sačuvati set i kako ubaciti ili učitati novi set u PA aranžere. Idemo na taster Media i tu gdje piše Korg disk imate mogućnost da označite disk ili USB. Ja ću ubaciti USB iz razloga što želim da sačuvam na USB-u da bih mogao lakše kasnije da ga prebacim na laptop ili kompjuter ili neko drugo mesto. Dakle, imate izbor disk ili USB. Sada se trenutno na kartici Load, idemo na karticu Save, pa onda idemo na All, Save to i u tom delu biramo gdje ćemo. Izabrat ćemo USB, New Set, promenite ime svom setu, umjesto New Set zvaće se kako god vi želite da napišete da se zove set. Ja obično stavim datum jer mi je tako najlakše za pamćenje kad je urađen set. OK, i na tasteri Yes potvrdite. Međutim, s obzirom da ja imam na fabričkim postavkama neke stvari, vratit ću se i evo, na fabrici imam neke ritmove koje želim da sačuvam, tako da kako bih to mogao da sačuvam, idem na Global, onda Mode Preferences, Media i Factory otključam. Znači, onda tek mogu da idem na taster Media, Save All, Save to, još jednom Media, ne Load, nego Save All, Save to, izaberem USB, New Set, kliknem na T da promenim ime, dam recimo datum, danas je 24.09.2021. OK, OK, Yes i to je to. Već se stvorio folder sa novim setom. Važno je sačuvati set zato što će vam možda nekad trebati. Vraćanje klavijature na fabrička podešavanja. Znači, zašto je ovo bitan korak? Bitan korak iz razloga što da biste ispravno učitali set bilo koji, pre toga klavijatura mora da bude vraćena na fabričko stanje. Vraćanje na fabričko stanje znači brisanje svih semplova, brisanje svih naziva, vraćanje fabričkih ritmova, vraćanje fabričkih boja, kompletno, i u direkti bilo gdje drugdje, znači direkt ostaje prazan kad je fabrika učitana, tako da kod modela PA4X, PA3X, PA600, PA300, PA700, PA1000, princip vraćanja je isti. Kod starijih modela PA2X, PA800, PA1X, to ide malo drugačije, postoji i fajl koji možete da skinete na Korgovom sajtu za factory vraćanje, mada to možete na njima da rešite i reinstalacijom operativnog sistema gdje se sve briše. Uglavnom, da skratimo priču, evo za te neke modele koje sam pomenuo, kod svih se radi na isti način. Znači, Media, ovdje predzadnje Utility ili Utility, kako već zgodno, i kod svih je treća opcija, šta god pisalo. Znači, prva opcija Full Resource Backup. To je, odradit ćemo i to u nekom od videa, to je znači pravljenje backupa svega onoga što je u klavijaturi. Backup to je fajl koji isključivo samo Korg čita, ne možete da ga otvorite u drugom programu. Resource Restore, to je taj napravljeni backup vraćate u klavijaturu, znači bukvalno kao da učitavate backup za Windows ili bilo koju drugu stvar. Treća opcija, Factory Restore,
je opcija gde klavijaturu vraćate na fabrička podešavanja, onako kako ste dobili prvi put kad ste izvadili iz kutije. Znači, idete na treću stavku, execute, obično je štiklirano sve, znači briše sve, vraća sve kompletno i tako dalje, ok. Sad će onda traži da se potvrdi, potvrdimo na yes i on briše. Kad završi brisanje, uvek klavijatura traži da se ugasi, odnosno da se restartuje. Znači, pre svakog učitavanja bilo kog seta, najispravniji postupak jeste vraćanje klavijature na fabričko stanje, a onda instaliranje, odnosno učitavanje novog seta. Kad ste vratili sve kompletno na fabričko stanje, piše data restored, please switch off. Znači, ugasite molim vas klavijaturu, mi ćemo da ju ugasimo, to jest ja, palim je opet i ona je ista kao onog dana kad sam je prvi put upalio. Identično, fabrički zvuci i sve ostalo. E sad, dok on učitava, bitna stvar jeste da znate da li na setu imate ritmove koji su preko fabričkih ili imate isključivo na useru, ili imate user i direct, ili imate i fabriku i user i direct. Isto tako i sa bojama. To je neophodno da znate iz razloga što pre instalacije bi trebalo da se otključa fabrika, kao što sam malo pre pokazao. Sada redom idemo samo ove osnovne stvari, učitavanje i brisanje, vraćanje na fabriku i tako dalje. Ovako, znači idemo global, obeležite prvi ritam, nije bitno, znači sada je sve kompletno fabrika i fabrički radi sve što treba da radi. Znači idemo global, mod preferences, media i otključate fabriku. Znači factory, ovo je zaključano, ovo je otključano. Otključate factory, izađete. Media, okrenete gde god već želite da učitate set, znači set možete da učitavate sa hard diska, možete sa USB-a, ja ću sa USB-a i to će biti ovaj set. Evo ga, set se učitao i sada, pošto smo otključali factory, da ponovimo još jednom, global, mod preferences, kartica media, factory. Znači, otključali smo factory i sada imamo ritmove i na fabričkim mestima, jer u samom setu je tako bilo. Na useru takođe i na direktu. User i direct ćemo da i sve ostalo vezano za te stvari da obradimo u nekom drugom videu, a možemo i ovde. Dakle, kako napraviti direkt? Vrlo prosto. Idete na mediju, znači medija, create new folder. Napravite na disku create new folder. Date mu ime. Ime recimo direct 1.set. Znači taj direkt mora da se zove ime.set. Nikako drugačije Korg neće vidjeti to. Ok.
Yes. Evo ga. Pojavio se direct.set. Kada ste napravili svoj direkt, izađete u globalu. Idete na Mod Preferences, Browse i označite vaš set. Direct set, direct1.set. Select i evo ga ovdje. Sada u direktu nema trenutno ništa jer je taj vaš folder prazan. Kako ćete napuniti taj vaš folder? Tako što ćete otići u vaš set koji se nalazi na USB-u, otvorite na Open, Style Open i nađete, recimo kod mene se to zove lokal, ali možete bilo koju od ovih banaka da instalirate u direkt. Tako da recimo lokal 1, ja ću da ga pozicioniram na recimo poziciju broj 1. I evo, sada u direktu znači imam to prvo. Ok. To je što se toga tiče to. Tako redom instalirate znači kompletno sve. Opet, dvojku pozicionirate na broj 2. Evo sad je i dvojka puna, trojka i dalje su prazne. Tako da redom učitate sve što se direkta tiče. Znači možete da učitavate kompletno sve. Kad smo već ovdje, da objasnimo i kopiranje, brisanje, premeštanje ritmova i svega ostalog. Kada ste u poziciji ritmova, primjer radi sad sam na direktu, dodirom na strelicu imate copy and paste, odnosno kopiraj i nalepi, delete, obriši, rename, promeni ime, rename user banks, da promenite ime vašim bankama, ovim ovdje sa strane, i select all. Ajmo ovako, želim da obrišem sve ovo. Select all znači strelica, strelicu, select all. Sve, cela banka je selektovana. Delete. I on će obrisati celu banku. Dok on briše, mi čekamo. Dakle, cela banka je obrisana. Iz ove druge banke hoću da obrišem prvi, treći i ovaj ovde. Kako ću to da obrišem? Označim 1, držim Shift i označim drugi. Delete. Opet je obrisao samo ta 3. Želim da kopiram ovo odavde u banku broj 1. Označit ću prvi i ove ostale i evo ih ovde. Kako sam to uradio? Ajmo opet. Ajmo opet da vratimo nazad. Znači, označite 1, držite taster Shift, dok držite taster Shift, označite ostalo što želite. I idete copy and paste i pipnete odakle želite da ide. Ja želim da ide od prve pozicije. Pipnem prvu i on prebaci. S tim da sve ove ritmove mi je on i dalje ovdje zadržao. Da bih ja, pošto mi ne treba 2 puta, obrisat ću ovo tako što idem opet na delete. I eto, tako se znači kopiraju ritmovi, prebacuju i tako dalje, brišu. Interesantno kod Korga jeste što ako označim prvo ritam sa 6. strane, pa sa 4. pa sa 2. sve vreme držim Shift, pa sa 1. on će i idem na copy, on će mi tim redosledom iskopirati ritmove. Znači neće ići od 1. do 6. nego onim redosledom kojim sam ja zadao. Na taj način vrlo lako možete da organizujete vaše ritmove.
Znači, hoću taj, držim shift, pa hoću taj, pa hoću ovaj, pa sa druge strane taj, pa sa treće ovaj i idem na copy and paste i samo jednostavno pipnem odakle hoću da on ređa ritmove. I on je jednostavno naređao te ritmove i ne zaboravite, i dalje su označeni ovdje. Da ne bih pomešao, ja ću jednostavno samo da idem na delete kad su već označeni i on će ih obrisati. Tako da sad znam da sam te ritmove složio ovdje. To je što se toga tiče to. Promjena imena ritmu. Recimo, ovaj ritam se zove tako, idem na rename ili rename i upišem ja. Nebitno, ritam se sada zove ja. Ok? Eto. To je otprilike to.